Assalamualaikum. Hey, welcome back Adam Dewo channel, and we going to unboxing about Nerf rifle Helious, review and test. Yang saya pegang hari ini adalah Nerf rifle Helious, dan ini merupakan senjata generasi ke 4 atau 5 ya. Before we discuss about Nerf rifle Helious, so let's open this box. Including its Nerf rifle Helious is Nerf Helious magazines, 7 bolts, instruction, 2 flight, and 1 handle. So this is a Nerf rifle Helious. Kita mulai bahas semuanya ada di sini. Start from the front. Ini benar-benar besar karena bukan sejenis N-Strike Elite, N-Strike Mega, tapi ini agak cukup besar. Terus ini adalah tactical rate, jadi berguna untuk kalian menaruh bidik, sama seperti kayak Nerf N-Strike. Yang ketiga adalah premium bolt. Ini berguna untuk menggokang. Oh, you can switch off, jadi gampang sekali. Kalian bisa di sini lihat ada segaris-garis ini, jadi ditarik ke kiri. Udah. Terus kalau kita mau masuk lagi, ya coba kita aja masuk. Di sini ada kotak, langsung kita masuk aja. Kalau menurut saya sih yang lebih enak di sebelah kanan, karena gampang pas kita lebar. Jadi gini. Setelah kita bahas premium boardnya, kita lihat trigger. Ini adalah trigger. Ini trigger lock. Jadi what for? Kalau kita selesai nembak kan suka bisa terganggu, makanya dikasih trigger lock. Kalau kita mau bukanya tarik ke atas, kalau tutup ke bawah. Kayak di sini lihat ada storage ini. Ini apa namanya? Ini untuk menaruh dodge ballnya. Terus stoknya. Kita lihat stoknya ini. Stocknya is very good for me. I can handle. The last design. Desainnya sangat bagus. Putih. Ada tulisan rifle, Nerf rifle di sini tulisannya. Lalu di sini ada gambar. Aku nggak tahu nih gambarnya apa. Jadi bagus. Oh ya, satu lagi. Ini I don't know what it is. Can see? Okay. Setelah kita bahas Nerf rifle Helious, now let's check out about magazine. This is a magazine from plastic, 7 dots, and this is both Nerf rifle. Ini adalah bola, sama seperti kayak bola golf. After we discuss about Nerf rifle Helious and magazine and dodge ball, we talking about flight. As you can see, there's a red and blue untuk naruh di bawah sini. So easy, you can put this. So easy. Your chain red. You want the chain blue? Just put off. This is a blue. So easy. Your chain blue. We are going to testing Nerf rifle Helious. So let's start. Now I'm going to test Nerf rifle Helious. Jadi kita langsung aja mulai.
finally, after we testing about Nerf rifle Helious, I think Nerf Helious is the best gun ever, as you can see. And while I shooting, sangat nyaman kalau kita menembak. Kalau kita kayak sendengan tuh nggak sakit sih kalau ke pipinya. Jadi kesimpulannya, kalau menurut gue, Nerf rifle Helious ini cukup besar. Kedua, bolanya ini agak sedikit berbahaya sih. Thanks watch this video, dan jangan lupa subscribe, like video, dan klik link untuk menantikan video-video terbaru dari saya. So, my name is Adam Dewo. See you next time. Bye-bye.